Yan, good morning mga brother and sister. Uy, good morning mga brother and sister. May nakilala naman ako. Hello mga brother and sister. Ano pa hinintay? Hello mga brother and sister. Gabay man sa gyapon. Good morning mga brother and sister. Morning. Si Bro Amang, si Good morning. Ara si Bro Amang. Ara, nagabike kami. Hello, good morning mga brother and sister. Ara, gabike mo ko gyapon. Arang bike ko. Hello, good morning kay Manong. Ara si Manong, nagkita na kami dire sa ano natin. Let's grow together mga brother and sister. Magbike na tayo. Thank you for watching. Bye-bye.